Ассалому ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ. Хеле ки гуфтам дирӯз дар барнома яке аз мавзӯъҳои ки шумо хостед ки ман дар бораи он гап зарем, дар бораи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон ҳангоми боздошт кардани воситаи нақлиёти онҳо дар роҳҳо, ё ин ки ҳуқуқҳои кормандони мақомоти қудратӣ, алон хусус дар бораи нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ сухан меронем. Ман чанд манбаи интернетиро кӯшиш кардам кобам ёбам, вале мутаассифона ягон махзани муайяни аниқе ки дар бораи ҳамин хусусиятҳои фаъолияти кори онҳо, ҳамон ҳуҷҷатгузории кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ёфта намешавад. Ҳамин хел баргумон мешавад одам ки бозрасии давлатии автомобилӣ яъне гаишнико бо доштани ҳамин қадар ҳама маблағу пулу моле ки онҳо мегиранду меситонанд аз мардум, то ҳол фикре ҳам накарданд, ё ки ақлашон ба ҳамин ҳам нарасидааст ки як расонаи мустақил дошта бошанд, то ин ки мардум дарояду як қонунгузорӣ дар бораи бозрасии давлатии автомобилӣ шинос шавад ба ҳамон регламенти муомилаву рафтору ҳуқуқҳои кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ, ё ки ҳуқуқҳои шаҳрвандон, ҳуқуқҳои ронандаҳон дар ҳамин мавриди онҳоро боздошт кардани автомобилшон, дар мавриди кофту коби мисол аптечкашон ё ки багажникшон, дар мавриди дар кадом ҳолатҳо шахсро ронандаро мумкин аст аз даруни мошинаш баровардан, ҳуҷҷатҳои ронандаро гирифта як тараф кучида рафтану умуман ё ки ягон кор нашудааст. Ҳамаи ҳамин як қонунгузорӣ бояд муайян карда бошад, вале ёфтани он бениҳоят ҳам мушкил аст. Ман гӯем ки ёфта намешавад. Ман кӯшиш кардам, кобам наёфтам. Медонед, ман вақте ки менависам дар поисковик, дар гуглу, дар ягон ҷо BDA чӣ мебирояд, бо ҳамина ман навистам. мана BDA британская ассоциация диетологов мебирояд. Британская ассоциация диетологов мебирояд. Вақте ки шумо бозрасии давлатии автомобилӣ менависед, британская ассоциация диетологов мебирояд. Дар бораи бозрасии давлатии автомобилӣ сухан нест. Фақат дар сайти вазорати корҳои дохилӣ якчанд саволҳо ҳаст. Дар ҳамон ҷои саҳифачаи саволу ҷавоб саволҳо ҳаст. Вале ман хондам саволҳо ба одам дар бораи тут савол метиҳад, корманди намедонам куҷои кие вай ҷавоб додааст. ҳамон нусхаи қонунро гирифта мемонад тамом. Мусша худат фикр кун чӣ гуфтагӣ. оё одам ҳамин ҳуқуқро дорад дар фалон маврид, вай ҳамин модара мебиёрад мепартояд. Ягон гӯем меҳру гармӣ, ягон ҳамин кӯшиши ки ҳалол кор кунанду ҳалол пули мо шуморо хӯранд умуман надоранд. Албатта бояд онҳо фаромӯш накунанд ки ҳамаи кормандони мақомотҳои давлатӣ ҳатто аз худи калонтарин корманди давлатӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳамон раиси ҷамоат бо камтарин пасттаринаш касе бошад намедонам, ҳамаи онҳо аз пули мову шумо зиндагии худро пеш мебаранд ва аз рӯи қонуну аз рӯи мантиқу аз рӯи ҳамин адолату инсоф бояд дар назди мо корфармоиҳо ҷавобгӯ бошад. Мо бояд донем ки мо ба кӣ пул метиҳем ва бар ивази пули мо ин мардум чӣ хизмат мекунад. шумо ҳеҷ вақт ба усто пул дода умуман ӯро беназорат намемонед ки дар хонатон ягон таъмир бошад ё ки ягон кор бошад. Беназорат намемонед, нигоҳ мекунед, ислоҳ мекунед, тавсия метиҳед ин хел кун, ин хел кун, ман ин хел ба ман маъқул нест, ман ин хел кун. яъне ки шумо дар ҳамон кори усто фаъолона иштирок мекунед. Не ки мо мебинем ки мо дар кори ҳамин ҳозира агар дар бораи бозрасии давлатии автомобилӣ гап занем, ягон иштирок карда ҳам наметавонем. Ман мехостам ки агар ягон ҳамҷа тамошобин мебуд, ягон кас мебуд ки дар бораи некиҳои кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ гап мезадам,
мисол меовардам барое ки ман ягон тасаввуроти хуб надорам аз ин кормандон. манам қарам стажи бисёри ронандагӣ надоштам. ман дигар ҳолатҳоро медиҳам. ман ҳамчун шахсе ки дар ҳамон мошин будам, бисёр дар автобус будам, дар троллейбус будам, ёки дар маршрутка, ёки таксида будам, ман медидам ки чӣ хел ино рафтор мекунам, чӣ хел муносибат мекунам бо худи ронандаҳо, чӣ хел дағалӣ мекунанд. бисёраш камаш мумкин ки камтар хубтару беҳтар бошанд. ман дар бораи ҳамин агар касе ки бисёр маълумот дошта бошад, медониста бошад, хубтар мешуд ки омода дар ин ҷо гапҳои моро як шаҳр медод, мегуфт ки дар ҳақиқат на ҳама чунин ҳолат ҳаст. кормандони бозрасии давлати автомобилӣ ҳам танбеҳ медиҳанд одамо ба ман намедонам танбеҳ медиҳанд ҳоло намедиҳанд, фақат ба фикрам кори онҳо ҷарима ҷамъ кардан, чунки нақшаи кории ин ҷарима ҷамъ кардан аст. чӣ хеле ки ба қариби як нафар гуфта буд, маҷид ба фикрам, корманди бозрасии давлати автомобилӣ сабабгори авария шудааст, чунки аз паси алафҳо давида парида баромадан мошинро манъ карданӣ мешавад ва ин мошин ронанда саросима шуда худашро гум мекунаду рафта ба девор мезанад ёки ягон симчӯба мезанад, чизе мешавад. ман дар ҳамин ҳолат фикри шумо мисол чӣ хел аст ки оё ҳамин хел мешавад? ман шумо дар гуногун давлатҳо зиндагӣ мекунед. дар давлатҳои шумо дар куҷо кормандони бда ё ин ки гаи ё ин ки дпс ё ин ки дорожная полиция, намедонам дар давлати шумо чӣ ном дорад, онҳо дар куҷо меистанд? онҳо оё худашонро аён мекунанд ки мо дар ҳамин ҷо истодагием, ё онро ранги ҳамин партизано пинҳонӣ касе намебинад, намедонад, нохост бояд парад бароянд ва ҳолати садамавиро ба вуҷуд биёранд. аз сабабе ки ман гуфтам ки ёфтани не апай хосият надод, ин як нафари дигар дина гуфта буд. мавзӯъ мушкил, мавзӯъ ёфтан нест, лекин ман медонам ки ҳамин дар системаи давлатдории тоҷикистон, системаи давлатдории русия ҳардуш як, ҳатто ҳамон қонунгузоришон ҳам як аст. агар шумо кодексҳои дилхоҳ кодекси русияро гиред, мисол мегирем земельный кодекс ва гиред кодекси замини ҷумҳурии тоҷикистонро нигоҳ кунед, ҳамаш як аст. фақат ҳамн шумораҳо фарқ мекунад. тамом фарқияти ҳамн қонунгузории мо аз русия дар чиз аст. қонунҳои танзими анъана ва маҳдуд кардани ҷашну маросимҳо баровардагием, қонун дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдат. ва хайр фикр мекунам русия ҳам ба ҳамин роҳ рафта истодааст. имрӯз пага ҳамин қонунҳоро дар ҳамон ҷо мебурояд. дар асл ҳардуш як. барои ҳамин аз сабабе ки нашуд ёфта аз махзанҳои тоҷикӣ, чунки кормандони бозрасии давлати автомобилӣ дар бораи фақат ҷамъкунӣ фикр кор мекунанд. ман акнун ҳамин гапа мегӯям, барое ки ман асабонӣ шудам, аз саҳар мекобам. сайт надоранд инҳо. бовар мекунед як раёсати бозрасии давлати автомобилӣ сайт надоштааст. раёсати калони дар вазорати корҳои дохилӣ, ҳамагӣ як сайти вазорати корҳои дохилӣ ҳаст. тамом. хушбахтона ман чӣ ёфтам? хушбахтона ман ду рақаме ёфтам ки гарантия нест ки ин ду рақамҳо кор мекунад. шумо дар ҳолатҳое ки агар ҳамин хел вазъият шавад ки корманди бозрасии давлати автомобилӣ ҳамон гаишник гӯям осонтар мешавад, барое ки ҳар дафъа ин бозрасии давлатии автомобилӣ гап назанам, ҳамон гаишнике ки нисбати шумо дағалӣ кард, ҳуқуқҳои шуморо вайрон кард, ё ин ки шумо фикр кардед, гумон кардед ки ҳамин одам ҳуқуқҳои шуморо вайрон карда истодааст ва аз рӯи қонун рафтор накарда истодааст, шумо метавонед ба рақамҳое ки дар ҳамин ҷо ҳаст, ман ба шумо гап мезанам, занг занед. боз мегӯям ки гарантия нест ки ягон кас ин телефонҳоро бардорад ва саҳифаи почта электронӣ ҳаст, метавонед дар он ҷо нависед. ва ҳамин ҳам гап мезанам дӯстон ки ягон гарантия, ягон кафолате нест ки ба ин
رقم تلفن شما زنگ زنید یا که به اونجا مکتوب نویسید کسی به شما جواب دهد. ولی به هر حال همین امکانیت گویا به شما داده شده است و می توانید که در مورد حقوقهای شما ویران شدن یا که فرض کردید که شما حقوقتون ویران شده است، در دل خواه حالت می توانید به همین رقم ها کوششی زنگ زدن و نوشتن رو داشته باشید. السلام علیکم دوستان تاجیک رایتس، شکرانه خوب هستیم. من از خواهش تماشابینان از دیروز یک موضوع به ما دادن، موضوع خیلی هم قین مشکل. اگر شما توانید با ما در همین افیر مثال اگر همون یک خواهش داشتیم یابد خوب میشه. با ما سایت رسمی ریاست دولتی بازرسی دولتی اتومبیلی جمهوری تاجیکستان در است، یعنی سایت رسمی ریاست گئی. آیا هست یا نیست؟ من نیفتم. من می نویسم خیلی که گفتم BDA می نویسم، BDA ویکیده جت می نویسم، BDA جت می نویسم، بازرسی دولتی می نویسم، میبرد بریتانسکه اسوسیاسیا دیتولوگ، یعنی که خراب شوید میگه. ببینید یک علاقمندی هم هست به همین. بریتانسکه اسوسیاسیا دیتولوگов با запрос BDA میبروید با اون معنی که دیت داشتید شکمتون خرابتر شود. از راست ایستادن و در کرسی ها شیشتن و جمع کردن یگان کار بر پیش نمی رود. ما جوانان اوانگارد با پیشوای ملت ایم. غش شوتون جوانان اوانگارد با پیشوای ملت می روید، شما با پسوای ملت می روید، از بالای ملت می روید، دستگی ملت می روید، با کجایی که می روید این کار خودتونه. برای همین آزادی انتخاب میگم. همین آدم که آزاد که هست می تواند با کسی باشد، با چیزی باشد یا که چیکاری کند، رفتن گیرید. ما شما رو یگان چی گفتن نمیتونیم. ما شما داریم میگیم که اگر شما جوانان اوانگارد باشید، همین زور باشه، یعنی شما دسترسی دارید به همین مسائلی که من گفتنی هستم. سایت رسمی گئی MVD را یافته تیت نویسید در همینجا. اکو با فکر من میدونم سلام به شما کیه. من باوری ندارم که شما اسید خیلی چیزا رو مینویسید. انا زیاده از 10 نفر شدیم، چون عادت زیاده از 10 نفر شدیم. یک بار دیگر موضوع رو من با شما گپ میزنم، تکلیفم گپ میزنم کوتاه‌تر و تیزتر. این دفعه درباره کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی، یعنی درباره گایشنیکو گپ میزنیم، درباره حقوق‌های آنها و وظیفه‌های آنها، هنگام فعالیتشون، عمیق‌ترش هنگام مشری شما را بازداشت کردن، هنگام پرسیدن شما حجت‌های شما را گرفتن، کافتوکاپی ماشین شما رو به یگان جا گرفته تکلیف کرده بردن و هکذا. و اینچنین حقوق‌های شما هنگامی که به شما کسی از کارمند میلیسیا BDA مراجعت میکنن در راه. من این مسئله اساسی است. بعد از این شما میتونید دلخواه سوال‌هایی داشته باشید به همین موضوع، یا که از این موضوع هم بیرون هیچ فرقی ندارد دهید، حتما ما جواب میدیم. و اگر شما یگان تجربه داشته باشید از واخوری خودتان با کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در جمهوری تاجیکستان چقدر رفتار کردن، آنها چی کار کردن، یا اینکه شما چی کار کردید جا شما نشان دادید، از حادثه هایی که با واخوری شما با کارمندان گئی مثل قزاقستان، روسیه، اوکراین، گرمانیا، لهستان، کدام دولتی که باشید، اگر شما یک با لینکی که حالا من روان میکنم میتونید دارید از همون قصه کنید که مثال فرقیت فعالیت کارمندان BDA تاجیکستان از کارمندان BDA گرمانیا یا که نمیدونم کدام دولت افیوپیا چه خیلی است و کدامش خوب است. محمود احمد نویسه سلام مرگ به طور آدمی. محمود احمد و سلام به فکرم چیز نکن، جنگ نکن، آدمی نغزه شوخی میکنه. یک اقوای میگم تا انتی رکلام داره. تاجیک رئیس نسیگ ثبت کردن حالتهای تعامل خشین یا مورد رشوه‌خوری کارمندان BDA غیر قانونی است یا هر نفر میتواند با تلفن خود این حالات رو ثبت کند. کارمندی BDA این کارمندی دولتی است، خدمتچی دولتی حساب میشود و در وقتی فعالیت کاریش است، هم گرفتن رشوهش یا اینکه تعامل خشین گفتنش میاد که مناسبتی بدش در نظر دارید، فکرم در وقتی فعالیت خدمتی است و دلخواه شهروند به اجازت او میتواند که و حقوق دارد که
ما این موضوع رو دیروز گفته بودیم، خاطرم اگر باشد، ماده 5 قسم 2 بند گی، ماده 5 قسم 2 بند گی قانون درباره دسترسی به اطلاعات انیق، ماده 5 قسم 2 من باز می‌نویسم و شما میتونید استفاده برید. ماده 5 قسم 2 بند گی قانون جمهوری تاجیکستان درباره دسترسی به اطلاعات. اگر یگان حرف بالا و پایین کردم، زیاد و کم کردم، بخشش کم کردن خیلی گناه دارد، بی‌سوادی را نشان میدهد. وقتی که زیادتر نویسم حرفا را، این معناش که من آدمی سخی هستم، دلم گشاده است، گرفته در جای دلخواهتون ماندم بیاد حرفا. ماده 5 قسم 2 بند گ قانون جمهوری تاجیکستان درباره دسترسی به اطلاعات به شما اجازت میدهد که دلخواه کارمند دولتی در وقت فعالیت خدمتیش هنگامی که حقوق و منفعت‌های شما را ویران میکند، حقوق و منفعت‌های یگان کسی دیگر را ویران میکند، یا که شما فکر میکنید که حضرت میوایتی گفته بسید، یا که شما گمان میکنید که همین کردارش غیر قانونی است، شما به اجازت وی یگان چه پرسیدن در کار نیست، از اون آدم گرفته باید میتونید فعالیتش رو ثبت کنید. مانع شدنی اون اشخاص این علاقه عملی غیر قانونی حساب میشه. حتما همون آدمی که همین کار میکنه از بالاش نوشتن در کار، حتما شکایت کردن در کار، نوشتن در کار. و گوش کنید، این کارمند میلیسیا یا که چیز عموما راه ندید که به شما نزدیک شود. همین دیدید که دستش دراز کرده اومده ایستاده دست با نیت تلفن شما را گرفتن یا که اون قبیه گفتن، یک بار آگاهش کنید. با عقل باشد میفهمد. یک بار آگاهش کنید که یکم دوستم یا که همان مسافه اجتماعی من، سن دیستانسی من، حیاتاً چیزی من از روی پسیخولوژی هست، نگذار، چون که گذشتی من خطر برای خودم حس میکنم. دعوای تو، هجومی تو برای من خطر حساب میشود. تو یگان اساس نآوردی برای بازداشت کردن من، نزدیک شدن من، نه خودت رو پیش معرفی کردگی، برای همین نزدیک شدنی تو و گرفتن مال و ملکی که به من مال و ملک شخصی من است، من صاحب همین مال و ملک هستم، به یگان اجازتی سودی، به یگان ترتیب دادن پروتکل و گرفتن آیا که آن رو شکستن و به ناکارنشایم کردن، این عمل غیر قانونی من حقوق خود محافظت گراجدانی کرده میتونم که حمایت کنم. یعنی که تلات میتونم با قدناشکه که رفته غلطی و خب کسا کنم. البته این خدا دروز گاب نمیزنم، فرصت نمیشه یک به همون نمودتون با یک کوتاه حرکت همین گپا گفتم در کل. من گفتم که دوستان سلام بسیار آدمی خوب است. اگر دمجه چی محمدتون بیسواده میخوایم که جنگی 92 شود. ما خیلی تو بیسوادیم و برای که 92 دمو نمیدونیم کدوم جنگ شدگی هست. ممکن شما 1992 1997 در نظر داشته باشه، ممکن، لیکن 92 نمیدونم، بعد میلاد بود، امپریا ریم بود، بختر بود، در اینجا سوخت بود، نمیدونم کدوم دولت‌های دیگر بود. میخوام تاریخ اساس خوندگی نیستیم. ما جنگ 92 را نمیخواهیم شود. سلام عزت امان چی شد درباره مسئله عزت امان و اخیرا معلوماتی که من گرفتم، این معلومات آن که او رو به ایویس انتقال دادن، به سیزا انتقال دادن. این کار رو باید بر وقت میکردن. من هم در همین فکر بودم که عزت امان رو مقامات قدرتی به قریبی جواب نمیدن، هرچند که حتی هم مبلغی همون ضرر برقرار هم کرده شود، او رو حالا جواب نمیدن. حتما عزت امان سود کرده میشود و سود میتواند که به او هم جریمه تعیین کند، جزای علاوگی، و هم میتواند جزای اساسی محروم کردن از آزادی تعیین کند. و در آن حالت فقط پس اگر باز یگان ماده دیگر آغاز نکند وابسته به دیگر فعالیت ها و گفتگوی عزت امان در شبکه‌های اینترنتی، ممکن که به همین قسمتی آسانتر
عزت امان در مدت یک چند ماه در آزادی باشد. ولی اگر مقامات باز فکر و نقشه دیگر داشته باشند وضعیت بی‌زیبتر می شود. با ماده 189 با ماده ممکن 186 با ماده 307 و 307 پریم 1 و پریم 2 و پریم 3 چند که آنها در محخول هست ماده ها میتونن نسبت پرونده آغاز کنند. در این مورد آزاد شدن یا برگمان می شود. من برای چی فکر میکنم که همین حادثه شدنی هست؟ برای که بینید هر روز ما میبینیم که یک نفر، دو نفر، سه نفر برآمد کرده. من هم دفعه اخران من دیدم فقط معلمان مکتبی میونه بود. چی بود؟ معلوم بود که هم کاریدورا با کودکان میدونن، معلمان شهر میدارن از همی کاری کردنیشون نمیدونم اینو چه خیلی متهم شدگی مردم ما. خود درباره آدمی که نمیدونی نمیشناسی چقدر آدم خسته روی راست خودش دروغگو میکند، یکمش دروغگو میکند، یکمش دیگه‌اش حقوق ویران کننده میکند. یعنی که تهمت دارد یک بار نمیدوند و حق جنایتکار و خلاف گفتن عزت امان فقط سود دارد. حتی مفتشی که همون روشکای گرفته پر میکند ندارد، حتی همون پروکورور هم ندارد، همون رحمان یوسف هم ندارد، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم حق ندارد که عزت امان خلاف بیاد. میخیزد یک معلمه که تصورات درباره حقوق ندارد گپ میزند که عزت امان اکستریمیست تروریست خائن ملت و گوش نکند و عزت امان به مردم یاردم کرده است در کجای، ولی در اصل میخواست که جنگ سال 92 تکرار شود. برای شما جنگ 92 میگیرید و جنگ 92 نسبت به جنگ بزرگ وطنی 41-45 قدم وزن‌تر نبود؟ بیاید یک برای جنگ 41-45 گپ بزنید. یا که بگید که ما میخواهیم که همون حادثه خیرسی مناگاساکی 8 و 6 آگوست 1945 میخواهیم با تکرار کنیم. ابله کشیده مقامات قدرتی و ملیسه و همون متصدیایی که عزت امان شما همین راه قطعی برده ایستاده اید که همون محکمش کنیم، گویا که مردم شما رو دستگیری میکنند. با مجبور کردن مردم هیچ وقت باور نکنید که شما رو کسی دستگیری میکنند. دوره وطن هم میگه که ممکن باشه ما بگم حقوق قیمت چیه. شما خیلی استرینگ اگر در روی می نویسید که میتونید نویسید که حقوقتون چیه گپ بزنید، این خیلی میتونید نویسید. سلام نویسید که شما هیچ گو با مقصدتون نمیرسید در جمشید. ما یک گروه جوانان اوانگارد اصلا نمیبونیم که پیشوای معظم ملت ما رود. ما جوانان اوانگارد از پیشوای ملتمون دفاع میکنیم تا آخران نفسمون. مالد سلام زور نویسید سلام میگه یک خطابی کردید در نوشتن. اگر تو اوانگاردی بخشکو هیچ وقت اکای جمشید ننویس، هیچ وقت. همین آدمی که بر مقابل اوانگارد اکا نگوشه یا چیز دیگه ده، یا جمشید یا جمشود می نویسی من یک کسی دیگه باور نکرد. من که میدونم که خیلی آدم خوبی به نخونک در اصل خوبی. من در تاجیکستان دهقانی بودم، در روسیه پول شوخ عمیق زندگی زور رفتیسه شکرانه الله بیسو میکنم. حیاتی من در تاجیکستان دهقانی بودم، در روسیه پول شوی عمیق زندگی زور رفتیسه شکرانه الله بیسو میکنم. بله شکرانه کردن در کردن. پرزیدنت هم گفته بود شکرانه کنید که هم خیلی وطن دارید، شکرانه کنید که هم خیلی سرزمین دارید. هم بجای که زندگی میکنن زندگیتون خوب است که همجا رو وطن گفته زندگیتون رو پیش بردن گیرید. بهترین کار. صف به صف تن به تن به کشتن دیم و از آن که بهیم به کشور به دشمن دهیم. تغری اول یکدیگر صف کشه یکدیگر تون زنید کشید، بعد بینید که کسی یگون کس موند، بعد مسئله دادن وطن بعد دشمن حل میکنیم که اویا میشود تیم یا تیم نمیشود تیم. سلام تجمع مرحمت دارین کنید درباره گایی، درباره وظیفه های گایی، درباره تجربه شما با واخوری با کارمندان گایی ما صحبت میکردیم. درت برای که عقیده شما به نهایت مهم بوده. چند کس نویستگی که خاصیت گذاشته است. دور وطنم سلام. همه در یوتیوب روح بخوری دو میجنبونن، پیش گردن ندارن پیش برون میرینن، مرد روح میکنن. یو من نفهمیدم شما مودا میگین یا که یادا میگه. خیلی
نمیدونم چگونه، برای که کلمه هایی که اساسی هست گمراه، اکستریمیسم، تروریسم، خائن، عموما اون معناهایی که در فرهنگ جمهوری تاجیکستان هست، همون کتاب کلان هست. اگر شما دور ای وطنیم دونید، کتاب گفتنی گپ هست، یک ورق هست، ورق ها چسبیدگی هستن و در اخر هر خیلی سیمبل نویسیدگی، همون رو میخونید تا تلفظ میکنید، اون فکر و عقیده در اونجا ثبت شده. همون کتاب میگن در کتاب کلان فرهنگ زبان توجیکی کلمه گمراه دیگه چیزای، خائن دیگه چیزای، اکستریمیست، تروریست دیگه چیزایی که حاضی عموما معنای وایورا توجیکستان دیگر خیلی میفهمه. حاضی سفید سیاه شدگی، سیاه سفید شدگی. ترجمه ما این اوانگارد نیست، که همین آدمی چی میگم پاکلونی که خودی منه همین وای سلام وای کردسته انتی پی آر کردسته، مردم جلب کردسته، هیچ چیز نیست، دقت نکنی هو بگی مالادیست. اوانگارد با پیش اوانگارد خیلی که بیای بازی شما در میدونید، شما که اوانگارد باشید برای چی همین کلمه اوانگارد استفاده بردید؟ شما وطن دوست نمیداری، زبان تاجیکی را حرمت عزت نمیکنی، یگان نام تاجیکیش نمونده. کانالی کلان در عبدالرحمن عمرов یخی وقتا برآمد میکردم، نه که من مقصد که همین کانال خود ما گشوده تر شود، وسیع تر شود، مقصد اساسی همین کانال ما نه فقط بعضی ها میگن بد کردن و پست کردن، نه، نشان دادن خطاگی ها، نشان دادن با پیشنهادی راهشون، با من راهشون هم نشانشون میدم که چیکار کنی با کاری من. این هم پرونده عزت امونده، من گفتم همین خیلی من تکلیفو به پیسرش کردم که چیکار کن نمیکنن، خیلی چیکار کن. خیلی دیگه مسئله همین میخوام که همین گروهی حقوقی من، همین کانال حقوق من، کانال اشتراکی در اینجا آدم سوال جواب که با یک دسترسی به معلومات حقوقی پیدا کنه. درباره دیگه گپ و خبر درباره حادثه سیاسی و وضعیت زندانیان تاجیکستان کانال دیگه داریم به نام بزرگمهر یاروف فاوندیشن، بنیاد بزرگمهر یاروف. اما اینجا ما دیگه خیلی وای میکنیم. این حال کار رفته سر درباره خودی، درباره همون خودی نقشه برنامه های همون کانال شکل و نمودش لیکن میشود. چی نمیشود؟ من کنی یک بار همین از زیر کن. من یک بار دیگر روان میکنم به یوروبا. تاجیک رقص نقص گفته به نهایت گپی زور گفته ما با معقول شد. انشالله همه خیلی میشود بود در ماه شریف رمضان چنین نیت یک تستر به بالا میرود و امیدوار هستیم که یک جوابی نقض میبید، نه اون جوابی که با رجب میرزا آمده بود درباره قضیه ابلاغ در نمود اونی که ما مراجعت شما رو دیدیم و آن رو برای بررسی کردم با همون جایی که شما گفتید که نقضش نمی نویسم با همون جایی ارسال کردیم. در مکتوب رجب میرزا خیلی مراجعت کردم با پروکراتور ما ضرور نمی شماریم چون که اونها هیچ کار نمی کنند، ما با شما پرزیدنت مراجعت میکنیم. گفته درباره ابلاغ ندرستی ابلاغ مراجعت میکنن، عریضه پرزیدنت جواب میگرداند که ما مراجعت شما رو با همون کسی که شما نمیخواستید با همون مراجعت کنید و فکر میکنید که مراجعت بررسی نمیکنید ارسال کرده، از نتیجهش همون آدم داد جواب میکرد با ما ننویس. امیدوار میشم که هم دعای نیکی شما درباره انکشاف کانال ما در همین ماه شریف رمضان چنین جواب نمیگیرد از پادشاهی بالا آسمان و هرچی تیزتر یک کانال ما کانالی رشد شده میشد و من آرزو دارم که در این کانال بغیر از ما هم باز یکون حقوق شناس دیگر نیز برنده باشد که کار را تقسیم کنیم. اینترنت شما خیلی همین خیر باشد. باز اما رئیس خدمات علاقه
اعلیحضرت بک صبوری گناهگار است. سلام گفته سوال دارم در شما اکا جمشید عزت امون در حقیقت قلبی کرده است چون که تهمتش کردن. پرونده عزت امون در دست من نیست که من با پرونده وی شناسم. با ادوکات های عزت امون صحبت کردن نکردم. فکر میکنم یگان کس که وی صحبت نمیکنن علاقه زبان خط گرفتگی هستند حتی نموشنم نمیدونیم. پسرش نیست همگی 4 مرتبه در آمده است در حضوری میلیسا گپ زده است. این ممکن است در حضور میلیسا باید گپ زند. ادوکات پسری وی ادوکات نیست معینگر نیست که الوهیدگی پدرش گپ زند. یگان معلومات انیق نیست و من گفتم یگان کس حق عزت امون جنایتکار برآوردن و گفتن ندارد. حتی فکر هم کردن اونی که عزت امون جنایتکار است این خودش علاقه قانون ویرانکنی است. و باید که پسری عزت امون بر مقابل همین آدمایی که پدر او رو ابرویش رو پست میکنن در رسانه ها همین چیز رو پهن میکنن نسبت همون آدمای پهن کننده اقلا از صحیفه مثال کدام آدم میبراید نمیدونم من نمای همونو دوریوشی کیونی و کیم چیزو کیم چی نمو از همونو شکایت برد به مقامات قدرتی به میلیسیا که ماز از همین صحیفه همین انسان نسبت پدر من تحقیر هست خلاب و فلان و فلان و فلان خواهش میکنم که به جوابگویی کشیده شود چون دیگر پهن نشود. هم زبان ضرری مادی و معنوی که به ما رسیده است به نهایت گران از $100,000 گفته دعوای پولی و مالی کنند چون که یک کسی دیگر کوشش نوشتن و هر چیز از پیش خودش نکنه. بعد اگر خواهند همون تو کلوبا کشوده میشه و معلوم میشه که همین کار کرده است. اگر خواهند بسیار در این برنامه ما سلام مجید بسیار کلمه اگر خیلی که من گفتم من از به شما رقم های تلفن و پست الکترونی ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی جمهوری تاجیکستان رو وزارت کارهای داخلی رو میتیم که شما گویا حقوق دارید گویا امکانیت دارید که در حالتی که از طرف کارمند گهی حقوقتان ویران میشه شما با همینو زنگ زنید کسی در شما جواب میده یا که مصلحت میده. من باوری ندارم که یگان کس بردارد. برای همین به هر حال خیلی یافتم از سایت تاجیکستان من فقط همین قدر معلومات یافتم مجید BDA گفتم میزنم نمیدونم با اولی برنامه دا بودی یا کنی BDA میدونی چی میبروید؟ Британская ассоциация диетологов. BDA جمهوری تاجیکستان میزنم Британская ассоциация диетологов میبروید. گایی تاجیکستان میزنم نه حبیب Британская ассоциация از 10 بار 7 مرتبه برآمد خیلی گفتم نشید چه علاقمندی داشتن دیتولوگای بریتانیای کبیر قطعی بازرسی دولتی تاجیکستان قطعی گایشنیکای ما ممکن امو رزمیراشون یگان وابستگی دارن. من جمشید از اولی برنامه بودم و یک رفیقی نزدیک هم دارم در از کارگرای BDA در تاجیکستان و چی میگه من همین مسئله حقوقهای شما را چی میگه شما چی حقوق دارید نمیخندن مثال خودشون چی حس میکنن وقتی که شما را منع میکنن اگه شما گفته شافیرا رو میگوده شافیر میده و میوه زورا میکنه خیلی میسم یونش قات ادمی کارمند BDA میره و BDA اصلا شافیر میره و قفوشیس تو میره اون طرفی راه گذاشت شافیر هم میگذره میره راه غیر قانونی عبور کرده چی میگن همون حالتشون چقدر کیف میکنن اینو یکی نمیدونم یگون کس میگه که همین خیلی کنیم. وقتی دیدم که تو سایت BDA گفتستی من همون رفیقم دا نویستم که اگر گفتم جواب نویسه میپرسم که سایت دارن یا که صاحب دارن شما ندارن میداشتن میبرم جواب نداد راست دیگه باری نخونده هم نویسگی من و هم خاطر آوازی در اومدم که دیدم که ترجمه من نتونسته است در اومده من سنجش گذراندم که کنی در اومده میشه و من یا که نه و اعلیحضرت کیه گناهگار اینترنتش نه اینترنت گناهگار نیست بک صبوری بگ نه دیگ صبوری بود بیگای بفکرم چه چپانه خوندی نمشه دیگ صبوری نه تحقیق نمیکنیم شد تحقیق نمیکنیم مقابل ما در حقیقت ابله ها هستن نه که ما ابله نیستیم بک بود بفکرم بک
бег фарқш чар ҷамаъно надорад. گفتی همون یک از یک وزیری که به قریبه اکور دیوتنش جانشینی کدام وزیر چیز بود که رازنیچه سیورنی کره یوشنی کره گفته که فرقش چه گفته کره شمالی یا جنوبی ё зоғ ё ки ғоз ҳардуш як هردوش خو پتیچن هردوش میپرن خو خیش سیاهی سفید ба ҳам мақсад гуфтам. برای همین مجید انا که ҳозир ман як чиза дар шумо гап мезанам аз ҳамун мавзӯъ баъд адресора рӯйтон мекунам. ручки созем. ручки чие? ручки натавон. аз сабабе ки ман гуфтам кофтум ягон ҳуҷҷат ёвум ки дар ҳамуҷа дар бораи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои корманди бозарасии давлатии автомобилӣ дар вобастагӣ бо муомилагу муошираташ бо ронанда боша наёфтам. лекин медонам ки ҳама қонунҳо ва ҳама уҳдадориҳои чӣ гаи тоҷикистон чӣ гаи россия яка барои ҳамин такя бо навиштаҷоти ҳамин права и обязанности ДПС и водителя расистка аз як қисман аз кодекси маъмуришон гирифта шудагӣ аст, ними дигараш аз регламентшон гирифтагӣ шудагӣ аст, ними дигараш аз қонун дар бораи милитсияву ки политсияшон гирифта шудааст ва дар умум гап мезанам ки чӣ ҳуқуқҳо дорад. мисол яке аз ҳуқуқе ки ҳамин одамои мо савол метиҳанд вақтои охирам як гапам шуда буд маҷид ёдат боша ки гуфтанд ки дигар баромадан аз мошин иҷозат дода намешавад, ҷарима 50 сомонӣ буд. оё ҳамин 50 сомонӣ ҳаст ё ки нест? ман кодекси административиро кушодам лекин наёфтам ҳамина. дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи оне ки одам агар ва як корманди бозрасии давлатии автомобилӣ манъ кунад ва мошинчо дараша кушода пеши вай равад, ҷаримаш мекунад. ин хеле гап нест. умуман дар ин чиз гап нест. ин як лоиҳа буд, ба фикри ман лоиҳа буд ва хоҳиш ният доштан ин кора кунад, лекин натонистанд карда. барои ки намедонам ако лоббиву мафияи ин тараф зиёдтар зур баромад ки нағзиш биёянд нисбат ба оне ки дар даруни мошину регистраторошон сабт мекунанд, нағзиш биёянд дар ҳамин кӯча дар тори стол дар тори капоти ягон мошин масъаларо ҳал кардан вай хубтар аст. қонун чӣ мегӯяд? бинед, баромадан ё ки набаромадан. корманди гаи фақат дар ҳолатҳои зерин ҳақ ва ҳуқуқ дорад ки метавонад ки аз шофёр талаб кунад ки бурӯ аз рӯи мошин. дар дигар ҳолатҳо не. дар анами ҳолатҳо барои бекор кардани, барои ремонт кардани ё ки бартараф кардани ягон нуқсони техникии мошин ё ин ки мебинад ки ҳолати груза бурдан нодуруста, груза нодуруст бастагия одам мумкин повороти дуюмда чапа шавад. барои ҳамин одама мебурорад, мана мегӯяд диди фари мошинат нест шикастагӣ, мана инҷа ин хеле шидагӣ, ҳамин ҳозир ислоҳ кун, мана каҳе ки бурдеси намедонам куҷо фурӯхтанӣ каҷала шидагӣ, ай сар гир банд. ин як ҳолате ки даъват мекунам бурӯ мегӯяд сабабуш. ба ҳамин ҳолат метавонад ки одам бурӯяд аз мошин. агар бинад ки ронанда дар ҳолати мастӣ ҳаст ва барои муайян кардани аниқтаи ҳолати мастиву дараҷаи мастиш ҳуқуқ дорад ки бурораша аз даруни мошин. барои санҷидани ولی пеши гаптон ҷамшед ай даруни мошин нафуроварда маст будан вай маълум карда наметавонад? метавонад маълум карда. ман дар инҷа гап дар бораи рафтааст ки ҳуқуқ вазифаш не, маҷбур нест каша бурояд. метавонад дар даҳнашам трубкаро мезанад, баъди вай мегиранд мебуроранд ку маст ки боша баъд намемонашак дар даруни мошин хай без ҳушёр шав мебуроранша. дафъаи дигар бо кадом ҳолатда? дар ҳолате ки сверка кардан номери мотора
номери намедонам кадом агрегати дигара қатиб ким кадом номере ки ё дар ино угон будааст ё ки набудааст. Барои мега капота мекушои дар ҳузури ту мебина ҳамура сверка мекунанд. Дар ҳолате ки лични дастмотор мекунанд, мисол ягон подозрение ҳаст ки ягон чиз доред шумо дар кисаотон дар либосотон дар бадантон, дар ҳамон ҳолат даъват мекунанд, мебуред лични дастмотор мекунанд, ҳатман бо тартиб додани протоколу дар ҳузури шоҳидон, хеле худ ба худ не. ё ин ки осмотр мекунад мошинтона, багажниктона, хубштоқа ҳуқуқ надорад кушояву нигоҳ кунад, ё ки аптечкатона кушояву нигоҳ кунад, ҳатман бояд соҳиби ҳамин мошин дар ҳузураш ҳамон одам бошад. ва яке аз сабабҳои ҳамине ки барои чи иҷозат барои чи тавсия метиҳанд ки мошинтона беназорат намонед, нахезе надавед пеши гаие ки 50 метр дур истодагиа. ҳамин аст ки мумкин ки ягон чи парк кунанд дар мошинтон, мумкин барои ки кормандони ҳифзи ҳуқуқ метавонанд хеле корро кардан. ягон раҳгузар намекунад ин корро, албатта кормандони ҳифзи ҳуқуқ мекунанд. барои ҳамин метавонед шумо дар дуруни мошинтон бистенед, ҳуҷҷат агар талаб кунед пешниҳод мекунед. холи дар бораи ина мегузарем бо кадом ҳолата ва ё ҳуқуқ доранд ки одама талаб кунанд ки аз мошинот буро барои правата нишон дидед, дидед дар ҷа нагуфтест ки барои права нишон додам. агар иштироки ҳамон инсон барои гузарондани ягон ҳаракати тафтишотӣ зарур бошад, ё ин ки барои расониндани ёрии тиббӣ ё ки дигар хеле ёрӣ барои дигар одаме ки дар ҳамин роҳ ягон ҳодисата дучор шуда, мисол авария шуда, ду мошин задагӣ чапа шудагӣ хеле раҳо маҳкам, мошини шумо меёд гаи маънот мекунад, маън мекунад, буро мега иҷа ҳамин запчаста усу кунем, раҳа кушоем, буро мега хайли иҷа чиза бардор, капелницара бардор, инҷаро жгутае хел кун, ёрдам кун мегӯяд. барои ин ҳолат мешавад. вақте ки ҳаракатҳои рафтору ҳаракати ҳамин инсоне ки зарули омад хатар барои бехатарӣ роҳ дорад, метавонад ки ба зуранд ҳатто кашида буроранд шумо. ин ҳолатҳои анами асосие ҳастанд ки фақат дар мавҷуд будани ҳамин ҳолатҳо мумкин аст ки одама аз дуруни мошинаш буроранд, дар дигар ҳолат не ки ман маънот мекунам ту барои документи техпаспорта нишон додан бояд ай мошин хези биёиву аз тарафҳои ман биёӣ. корманди милисия вақте ки одама маън мекунад бояд аниқ аён бошад ки ҳамин одама маън дорад, ҳамун чӯбчашоно ёки чӯбчаи сурхакаш ҳатман бо ишора кардан бояд бояд бошад, ҳамин суни мошин ишора бояд куниву нишон тишон маън кунӣ, бо дополнительный сигнал меган аломатҳои иловагӣ бо чӯрчӯраку намедонам бо фонарику ягон чизи дига ишора мекунад ва худи ҳамун одам корманди бда бояд биёяву якум муаррифӣ кунед худша якум чия кадом подразделение чия. агар шумо дар зарур бошад шумо метавонед пурсед ки ҳуҷҷата нишон диҳед, ҳуҷҷата нишон меге вай ҳуҷҷаташ дар шумо нишон медиҳад бе додани ҳуҷҷат дар шумо, ҳуҷҷата ин хел нишон намедиҳад, ҳуҷҷата баъд ҳамин хел нишон диҳад ки шумо пурра хонед. я хел одам тез мехонад, я хел одам ба зур мехонад, бояд беста шумо хонед буге ки ҳо ма фаҳмидем шумо полковник маҷид будед, ана баъд мега сабаби боздошти шуморо бе ҳеҷ боздошт кардан мумкин нест одама мошиниш қатӣ. якумш ки моликияти шумояд, моликияти шахсии худутад, та моликияти шахсии худ қатӣ рафтеси кору бори худ қатӣ ту дигар кас меомада маън мекарда ҳуҷҷатота пешниҳод кун. барои чӣ ман ҳуҷҷат бояд ту пешниҳод кунам? чӣ ягон мошини ман безе буд ё ки мошини ман дар розиск буд ё ки автобашараи ман худам дар розиск будам, шубҳа дорӣ ки мошинаи ман чӣ хел ҳамин шубҳаи ту пайдо шид. ана ин чизоро агар милисия пурсем, милисия мегӯяд ки ака чӣ дар кора хай бура. барои ҳамин сабаби боздошт кардан бояд гап занад. сабаби боздошта нагуфт, документ гуфт ку наметиём меги ягон документ, наметиём документ, сабаби боздошта гуфт. ана ку ҳамин мавриде ки баҳс мунозира мешавад қатъи ҳамин корманди милисия, шумо дӯстои азиз ба ҳамин номерое ки ҳозир ман менависем тона навистестам тона метонед ба гуфти вазорати корҳои дохилӣ метавонед ба ҳамин рақамо нависед, занг занед ва ё ҳамин масъалаи байни баҳси шуморо бояд ҳал кунанд. якташа не ки ман гуфтестам ки мардум ман боварӣ надорам ки ягон кас дар ҳамин
زنگ شما را اپراتیو قبول کنن. همون موقعی که زنگ میزنه شما یا میرسن یا به ادرسات میشه یا عموما وقتی ابیدش زنگ میزنه. آن همین دو رقم قطعی پلوس 992 37 235 45 45 و پلوس 992 37 235 05 35 شما میتونه با ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی جمهوری تاجیکستان زنگ زنه بگید که من خیلی حادثه شده که من در همجا فلان کارمندی BDA تحت رقمی значокش هم خیلی نامش مجید بازداشت کرده قطعی من رزمور داره من سبب بازداشتم به من کردن میپرسم و میگه که قول عدل میبرم تا میپرسی و نسبت من اوگراژات داره برای همین من ماشین محکم کرده که من در اون من شیشتگی تمام من نمیبرم و انتظاری اومدن شما البته که اگر اگه کس تلفنش ما رو برداره بغیر از این سلام علیکم مولوده یارو بغیر از این شما میتونید که با وسیله پست الکترونیک به همین سوراخ مکتوب میتونید نویسید که باز میگم گارانتی نیست که مکتوبش میاد اونجا عموما میرسه یا اون کس میخونه جواب میده. ماجید بله تو گفته بودی که وای بودی یک وقتا گفتی در تاجیکستان ماشین داشتیم من 2 بار ماشین داشتم نه که حجت رانندگی یگان بار نداشتم. انا که همون مناسبت شما خطی کارمندان وزارت کارهای داخلی کارمندان BDA چه بود بعد می داشتم ما یگان بار نایستادم زیاد من کردگان یگان بار نایستادم من هم اشاره قطعی نشان میدادم که دیونه ای مرا من میکنه خیلی میکردم میرفتم. اگر تلفنشون جواب دهد اگر جواب دهد انتظار بشوید چه بیارم این خیلی عجیب میشود اگر جواب دهد خدا خواهد ما را امیدواریم که جواب بدن نه که من باوری ندارم که جواب بدن مثال خاص شما زنگ زنید 21 چی میشود انا آوانگارد اومد مجید پیشواز میگیریم سلام خوش اومده. ببین جمشید ما یک اشاره کنم همه تاجیکستان دکو اگر که طرز زندگانی با هم قانون و قاعده‌ای باشه زیادتر عذاب میکشید چه اگر بی‌سواد باشی نه به قانون یعنی که غیر قانونی زندگی کنی با کم وای یعنی رنگ خود چون میشود خیلی که امو صاحبای خوب این گایشنیک باشه و میلیسا باشه کسی باشه اونو که روی قانون خیلی کم کار میکنن و اگر مثل چون به قانونی احترام زندگی پیش بری کمتر سبکتر می‌گردد. برای همین من به حجت رانندگی میگشتم نمی ایستادم چندین بارها با قفام سر کردگان قپیدگی نیستم نتونستگان نگو همین گپا چی در کار همین گپا رو گفتن حقیقت گفتم آخه خودت میدونی که حقیقت نقضش گفتن در کار نیست که حقیقت همین خیلی گفتن در کاری که آدمو شوخی فکرش کنن نه که در نزد وجدان تو پاک میشه که حقیقت گفتی خیلی اینا نفهمیدن آوانگارد مرحمت چیز کشتگی زوکا گیرون که گبزن اینجا یک از چی گفته است گاهی حقوق من کردن دارد به یگان سبب نه به یگان سبب گاهی حقوق من کردن یگان واسطه نقلیاتی را ندارد. بعد گفتی تلفن باوری در گاهی هسته با هسته تلفنی یعنی شناس در گاهی این خیلی شم میشه وقتی میقپن زنگ میزنی شناسته ما در اینجا میگیم که یک دولت دموکراتیک و حقوق بنیاد سازیم خیلی دموکراتیک چون اصول بیسته اقلا حقوق بنیاد نیم کلا حقوق بنیاد سازیم که همه در نزد قانون برابر باشن تو میگی که تقوا داشتن در کار یعنی که تو طرفدار کاروپسیا هستی برای ما حتی من در همون محیط قرار داشتم همون وقت دادم مثلا چیزی گذشته را گفتم و ببین حتی ماشین ما وقتی فروختم در بازار
як бачаи ёш мошини мара хариду, гуфт ки ака рост шабугум, гуфт ман ҳоли права гирифтагӣ нестам, фақат ки дар ҳамун ноҳиямон амаким коркуни ҳамин бда ҳай, ман дар ҳамун территорияи худмон гуфт фақат мегардам, гуфт бо бечораи мошини ман бо дасти ҳамин як одами беправа дар ғалти гирифт бурдиш. Дига намедонам чӣ шид. абу Ильёс савол метиҳад ки савол ҳамин беда дар куҷое мехоҳад метавонад истода мошинро ҷамъ карда ё ки бояд ягон хози тасдиқкунанда бояд дошта бошад. бисёр саволи зур аст. дар ин бора ман ҷустуҷӯ кардам. дар ҳақиқат путевой лист мегӯянд чӣ мегӯянд, ҳар вақте ки саҳар инҳоро развод мекунанд, ба маънои разводи хеле не ҷудо шудан, кормандони ташкилоти ҳарби кунонида байни зирони развод мекунанд, ҳар саҳар қатор мешаванд, мегӯянд шуна ранги линейка, баъд ҳамҷа тақсимшон мекунанд, менависанд шуна ки ту фалон минтақа фалон ҷо меравӣ меисти. ва агар шумо шубҳа дошта бошед ки охир ҳамин паваруда ҳеҷ вақт гаӣ набуд, ҷо ино пайдо шудан, ака меги ҳуҷҷатото пешниҳод ки якумеш ки ман нашинохтам ту кӣ, ҳуҷҷатоша пешниҳод ҳақ доред нависе кия ча, ба беге ки асосе ки шумо мара боздошт кардед гап зани асосша, бе асос мара ҳеҷ ка боздошт карда ҳақ надора, ман дар розискам ё ки мошини ман дар розискай, ягон аломати мошини ман ягон ҷо шикастаги фар надорум, поворот надорум, ё ягон балони мошини ман неста, ҳай кардани давом додани ҳаракат хатар дора, бора мишмо мара ман карде, ё ки ягон ҳолати дигар ки дар қонун оварда шудааст. ва мегуфтем нишон медоде ки шуморо дар ҳақиқат ҳамеҷа ҷо кардагианд, ё ки шумо умуман корманди гаӣ ҳастеву не ки дар канселярия гаӣ кор мекунед, ҳуқуқи дар истодаро надоред. ва ё бояд коғаз дошта бошанд ва ба талаби шумо пешниҳодтон кунанд. мумкин нестай, хеле чиз нестай, хеле гап набояд бошад. вақте ки одам мегӯяд ки мумкин нестай, ин маънои вая дорад ки он инсон муттаҳама, яъне ки дурӯғ гуфтааст, барои пул коркунӣ омада. ҳамин ҳодиса пешаи обеда, 1 соат пешаи обед ё ки пешаи хона рафтан шуна мақсад пул ҷамъ кунӣ. ана ҳамун номеро қати ана ки менависем, занг мезанем, месанҷем ки кане ҳамун одамое ки дар ҳамҷа истодагианд дурустанд ё ки не. ба мудирияти рост охи занг мезане ягон кас ҷавоб наметиҳад, умуман ҷавоб наметиҳад. шумо ҳайрон мешед, шумо безор мешед аз занг заданам. авангард як дур омаду буромад, ана бо омад авангард гуфтен омад. ҳозир 1 дақиқа авангард, 1 дақиқа мас савола хонум гап зани авангард ба пеш. салом алейкум ака. ва алейкум ассалом. нағзе сози ака хуби? саломати хуба? шукр хеле мебинӣ. ина мара ту дидести саломати хуба, ман тра наметавонам бинам, барои ҳамин ман саволи ман дурусттар мешавад ки саломати хуба сози. на саломатиша гирезонди. охир ман бояд савол кунам. вақте ман вай надидестам, ман овозро фаҳмидистам, ман ақаллан рӯша бинем, вай задагианда рӯш, синякайда рӯш, чиай барои ҳамин. азизлӯи азам, марҳамат. анамира зер кунен, иншоаллоҳ медонем ки вобаста аз вай дорад ки дар кадом минтақаи ҷаҳони шумо ва вобаста аз сурати интернетон. агар бедия путёвка нишон надиҳад, мумкина ҳай када рафта бе иҷозати бедия. ана ин савол мара ҳамин чиз маъқул буд, гапи зуд. не ки манам намедонам, бовар мекунӣ ҳамина. мехезӣ мери, баъд мегӯянд ки аз ҷои ҳодиса гирифт ҳама чизи против ту мешавад. хубтаруш ку, хубтаруш ҳамин чиза як сабт кардан дар кор, гуфтугӯи худатонро қатъан корманди гаӣ сабт кардан дар кора ки шумо чӣ хел гап задед, чӣ гуфтиша, чӣ нагуфта вай, чӣ рафтор кард. баъд барои исбот кардан ба метавонӣ бихезӣ биравӣ. авангард марҳамат, гап зан. ака як савол дорум ба худо. агар иҷозатам буд савол ма пешниҳод кунам, агар иҷозатам надид иҷозат ҳаст, иҷозат тез гап зан ки интернет система гум нашавӣ. давай.
саволи ман ҳамеае ки нисбати шумо мақсад ҳамаи шуморо фаҳмида мехоҳам нисбати ҳамаи ҳукумат чия ҳамаи чанд барнома мекунен ҳар гуфти гапҳо пешвои муаззами миллат монда мақсад дашном мекунен проблемаш аст чӣ мекунен меёбен чӣ як мақсад дорем дашном шагу барои чиш авангард барои чиш охи ай чор панҷ тараф мехезен ҳами гуфти гапҳо одоб гап занем аввал ман гап мезанам хап мекунам ту мада савол дорӣ манам саволот бетем барои чи ӯзанака гирифти дор кашидӣ аввал саволи маро ҷавоб тем охи ба ман саволи туро ҷавоб тем дар савол ту мада савол додастӣ анави ҷавоб барои ки ту намедонӣ чӣ гуфтистӣ ту исбот ку ки ман дашном додам муаззами пешвои тура дигар барномаҳоро тамошо мекунам дашном метам барои аввал ман набудам ку ё ман гуфтам ин барномаи ҳуқуқия барои ҳамин номуш ҳуқуқи мана ман дар бораи ҳуқуқ гуфтистам ва бо мегӯфта ки қатъи ҳамун одамои худтона ман ҳатто гап задагиам дар ҳамун дуруни тоҷикистон ман гуфтам ки барномаи ҳуқуқия Неправай Раҳимзода Рамазон мегум неправай маладесай мегум маладесай неправай Эмомалӣ Раҳмон мегум неправай ҳама дар назди қонун баробаранд мақсади ман ту меги чӣ ман мақсадам ҳақорати дашмон кардани вай нест мақсади ман як ҷомеаи ҳуқуқбунёд сохтан аст дар Тоҷикистон маҳз ба ҳамин программа бошад ба ҳамин программа савияи дониши ҳуқуқия зиёд кардан дар кораи ки вақте ки сӯистифода мебарад корманди мақомот сӯистифода мебарад раиси ягон корхона сӯистифода мебарад раиси ҷамоат ё ки дилхоҳ касе ту бидонӣ ки биҷо муроҷиат бикунам чӣ хел муроҷиат бикунам чӣ хел ҳуқуқота ҳимоя кунӣ ана ана ҳазор раҳмат ман ба саволам ҷавоб гирифтам ана ҳамин мақсади шуморо ки ин авози ман саволма ҷавоб гирифтам шахсан худтон метавонед ки дар дохили Тоҷикистон ба ҳамун гуфти гапҳо муштариётон ҳамин дар бораи ҳамин ҳуқуқи инсон гап занед айдорӣ гап назад бихе бира Тоҷикистонда ҳамун барномата ташкил ки дар дохили Тоҷикистон ҳуқуқҳоро метавонам ай Тоҷикистон гап занам неки фоидаш чӣ мешавад мехезен айдорӣ гап мезанен дар кор нест фарқиш чия ту овоза мефаҳмӣ ту овоза мебинӣ симои мана мебинӣ ман пеши ҳар якон намеравам ку ман дар Тоҷикистон мешинам интернет ҳамин хел мекушам стрим мекунам мисол ту бо ҳамуҷадам овози мана мебинӣ ман дар бараки ту намеистам ку тура дастаи хепа қапун ба чахчах кунам қати шумо да овоза фаҳмидан фарқиш чия ки ай 500 метр мефаҳмӣ ё ки 5000 километр мефаҳмӣ ё ки аз 10 метр асос расонидани фикра асос расонидани маълумота ба калаи одам на ин ки пеш ё қариб будан шумо да хубтарае ки одаме ки ай рамкаи шумо берун биромад да пештуна хоб мезаниш ранги паша нобуд неки ин маъқул нест фаҳмидам абӣ як чизи фарқиш нест дар ҷой бошӣ асос гапи ҳаққа бугӣ як чиз дигар пурсим то нака ҷамшед ҳамин сабаби интернет дар дохили Тоҷикистон барои чӣ сист кор мекунад мечаспад ҳанамо бексабура пурсидан дар кор ҳамура ман мегӯям чанд бор одамо мегӯям бидрояд намешавад мегӯям бидрояд намешавад бексабура гуфтан дар кор намедонам нарх қиматай мумкин ё ки қинаи дар ҳамин Тоҷикистон кабел кашидан ман ҳамин чизе ки авангард ба пеш намедонам ку мегӯям ки ман намедонам ман эксперти ранги баъзеҳое ки ту ду бачаро мебинӣ ку ранги баъзеҳо эксперт нестам ки ҳама тарафа гап занам ман метавонам ман ҳамин барномаамда ручка дорам варақ дорам одамо яхе савол метиҳанд ман мегӯям ки ман намедонам саволи шумода менависам ба пага бо телефон ман мемоноша марҳамат мегӯям тайёр кишид ман ҷавобта метиҳам намедонам интернет барои чӣ сустай ё сабабҳои техникияй ё ин ки маҳдудияти худшон мекунанд ман як сабабша медонам бигӯ ту майли гап зан ин фикри шахсӣ ман ине ки як сабабиш ҳаминае ки баҷа ҳама фикри шахсӣ гуфтистанд ман шахсӣ гуфтам ака авангард мумкин ай номи ташкилот гап занад ки ман шахсӣ гуфтистам агар ки интернета дар Тоҷикистон арзон шававу масалан скорости баланд шава яъне ба ҳама дастрас шава агар дигар мардум доранд телевизиона тамошо намекунанд ба ҳамин хотир шанс наметиҳанд ки то ки телевизиони Тоҷикистона мардум тамошо кунанд маҷбуранд
دیگه اگه یعنی مشکل که تو نداره میگی که بر روی پروپاگاندا را زیاد کردن مفکوره خلق دیگه ستوق دادن فکرش چیزا دور بردن مخصوص میکنن فکری تو ها البته که مخصوص چون باید تلویزیون رو اون مردم تماشا کنه چیزی که در تلویزیون نشون میده باید همون رو ببینن و همون رو باور کنن وقتی اینترنت ارزان شد سرعت بلند شد دیگه کی تلویزیون رو تماشا میکنه همه دیگه دوران اینترنت هم میشینن و جهان هم آخه میبینن بعد همین در بیزنس در پریگواری بیزنسی و در دودگیری این سوس خلال نمیرسونه بعد همین فکر نمیکنن که مثلا یکون تجارت در خلال میرسونه مثلا من اینترنت مگزین میخوام اینترنت مگزین میخوام زکازو را تاجیکستان گیرم بعد در همین پولش همین زکازو رو توقی کنم چریز پوچ در روی کنم شما و یا پولی گران داده اینترنتی خوب دارن دیگه یعنی بوده که همون اینترنت قیمت های اخی گب در اثر همین که قیمت های الکساندر داخل میکنیم مرحمت الکساندر الو اوانگرد گپ زن الکساندر خپای خیر که اکای جمشید اگر گفتنی نباشه ما دوام درباره گهی گپ زدن گیرم اساس مقصد اساسی ما موضوع درباره گهی است گهی چی خیلی مانتون باید بکنه چی رفتار بکنه تو چی حقوق داری همین اساس محور اساسی ما تا گپ زن مالی اکای جمشید جون ما همین چیز دیگه را میخواستم در شما بیان کنم همین سبب همین حکومتی و نسبت مبارزان مخالفت چیه من کم تر پیش اینم یک خدا دروغم نکنه 6 7 ماه پیش در تاجیکستان من شخصا خودم دانشجویم عین حال در روسیه قرار دارم پیتر ده دانشجو هستم پیتر ده بودی ما همتون جمع کردن در تولورو در تاجیکستان ما را در مجلسگاه جمع کردن نسبت همین مبارزا و مخالفا کمتر همین چی کردن گپ زده بودن که مقصد لایک نمونهشون دیزلایک مونهشون دشنامشون بکنین همه میخواستم که بفهمم که ایو مقصدشون چیه چی مقصد دارن نسبت مبارزا مخالفا گپی قبهشون زنه ما اینمی یا پروپاگاندا ایندا کروچی موضوع دلیل شیدگیم نمیدونم چیکو کنیم وقتی که اینا بیا فرض میکنیم که ما جمشید یادف تو اوانگارد هر دمو شفی یگون دولت میگیم خیلی یا تشکیلات این کارخونه چیزی همین خودم پیام شبکه میگه که اینا نمیتونن کار کردن برزیدی ما که گپ زدیم میخوای که ما را ای وظیفه پیش کنی وقتی که ما در همین وظیفه ما چقدر امتیاز دارم ما در اون سوتافور نمیستم ماشین ما نمیستم ما بنزین در پول نمیتونم ما خود ما نمیدونم پای خریدم خودم پولم نمیدونم ما در همه چی بیپولم همه امتیاز ما در هر زندگی نشته کرد نه که اگر ما رفتیم که همین مبارزه گپ زنن دل مردم ایما میمونه دل مردم میمونه ما پگاه ممکن انتخابات شوارم انتخاب هیچ کمالا دیگه انتخاب نمیکنن باور میکنن دوایی باور میکنن مانده باور نمیکنن انتخاب نمیکنن پگاه ممکن یک تظاهرات بکنن یک میتینگ بکنن یک شورش بکنن مرا عموما پیش کنن باور کردن گرنده گپی بایا مرا عموما پیش میکنن برای همین دهن برای جقیدن در کنن هر چی شب به هر راه و واسطه شرمنده شون کردن در کنن فشار آوردن در کنن خش تبارو شون دتی بچه‌ها زنگ زدن که گپ نزنی خب کنی مون تنج بگردیم یک راه مبارزه جنگ اینفورماسیونی میگن 100% اکا گپ درست شخصا همین ما جوانان اوانگارد یا چی کدیسیان تهدید کدیسیان که مقصد همین کار مجبور بکنه نکنه اخراجتون بکنه برای هوا این ما حیران شدگیم اگر نکنیم اخراج میکنن این همین ما حیران شدگیم ددیلا رفتگیم کروچ نمیدونیم چیکار کنیم تو را اگر بگن که اخراجت میکنیم اینقدر مهنت اینقدر مبلغ خودت نمیدونم مقصدی یا بیاین در همین وزارت کارهای داخلی ها که امنیت بزی کردن اوانگارد همین ما جوانان را مقصد یا خیلی کرده یعنی که کاری کنیم که همین بزی کنیم ده مودا بزی کنیم تو نویس نسبتی من نویس نسبتی یکون کسی دیگه نویستن که اینا بگو اگر رو ثبوت پیدا ما درباره جمشید 100 هرچی نویسیمش میگی نه کسانی که اجازهت میتیم
не ё вазифа мода вазифа додагиян ки мақсад комеки против ҳукумат гав мезана ҳами пешвои муаззами миллат муна мақсад чӣ мекунан ҳар чӣ мегӯянд айдурӣ гав мезанан шумо чӣ куненда дифоъ кунед ай пешво дифоъ кунед карочи дашном шумо кунед дизлайка биҷиқена ҳақорат хай маҷбуртон мекунам барои нигаҳ доштани ҷои кортону чистон намонем ки мақсад чӣ шаванда ё мақсад шунам яъне ки мардум бедор нашаванда авая ман мехостам ки дар шумо гуфти гапҳо гап занам ҳами ҳақиқата гап задастам ай пешқадам ҳарчи нагуфтаистам имконияти чанда вай шудан чизе ки шнидам ҳами шнидагиёма гуфтаистам ман метавонад якаш танқид бикунад дигаш таъриф бикунед хеле чизакои аккаунтҳоро алиш мекунед ҳозир ман мехостам ба саволе ки ҷавоб диҳам модераторда модератор гуфта ки оё ронанда ҳуқуқи аз мошин баромаданро дорад ё не дар вақти манъ кардани сагон лави раҳ фаҳмо хай сагои лави раҳ киян ман гуфтам модератор дар кадом ҳолат корманди гаи ҳуқуқ дорад ки шуморо ки буга ки биро айдурии мошинат бихез биро дар ҳамон ҳолате ки хай авангард ман шуморо вай мекунам ҷавоб медиҳам дар ҳолате ки агар мошини шумо ягон нуқсони техникӣ дошта бошад гаи метавонад бигӯяд ки биро иҷора бин фалон ҷои мошини шикастагӣ ислоҳ чиз кун ёки бортон каҷала бастагӣ бошад ира мега сар бибанд пахта як ход бидро дар чизаму мошино дигаргунӣ кун дар ин ҳолат дар ҳолате ки багажник кофтани дар ӯ ҳолат метавонад чиз кунад дар ҳолате ки ягон қасда ёрдами тиббӣ расонидан дар ӯ ҳолат дар ҳолате ки роҳ да ягон монеа гаи шуморо манъ мекунад мегӯяд ки биро чува усукне тахтара усукне яъне раҳ кушода шавад дар ин ҳолатҳо не ки дар ҳолате ки бояд корманди гаи шуморо манъ кунад шумо давида пешиш равед ин дар қонун навистагӣ нест умуман ин корро шаҳрванд вазифадор нест бикунад ва барои ҳаминам ҳамун корманди гаие ки зиқ мешавад худша паст ҳисоб мекунад ки обрӯша паст кардан пеши ин наомадан гӯё саҷда накарданша як корманди ахмақи бояд аз кор пеш карда вешидагӣ аст барои ҳамин ҳеҷ кас вазифадор нест пеши корманди ки давида равад ё ки қафои документош равад чанд документе ки гирифт ҳамон қадар документе бояд оварда супорад якумаш худша муаррифӣ кунад дуюмаш сабаби боздошти шуморо гап зана чорум бо талаби шумо нишон диҳад ки дар кадом асос дар ҳамин минтақа истодагӣ аст дар киноҳо мавлуда ёрва мебинем ку милисаҳо чӣ карданд таҷмаама ҳичка ақорат накард александр марҳамат гап занед агар овозтон бирояд салому алейкум ва алейкум ассалом аҳмадакои навози шуморо хуш кардам гап мезанем ман ҳами бародар ки ҳозир гап зад гуфт ки комментарияда ҳақорат кинен ман аввайда гуфтанем ки аввал одамизод бояд худшо ҳурмат кунад баъд дигаронро ҳами кадом комментарий ҳами ютуби тоҷикӣ медроӣ чӣ намуд ҳақоратҳое мекунанд ки о бародаро шумоам хоҳар дорем шумоам апа дорем шумоам модар дорем ҳамун модарои шумо медрояд хоҳарои шумо медрояд ё зери номои ҳар хела ку рустами достон ёки александр македонский ёки ҷули цезар гай кимчи намедонишонам сурати паланга сурати чархи мошин ким чизо ҳақорат накунен ҳақорат як кас дашном натиен як кас дига шумо дашном наметия ҳамун мисол эмомалӣ раҳмонов ваям президента ҳавай ҳар гапои ҳақорат гуфтан чӣ дар кора шумо нависен адабӣ нависен адабӣ одам боред ягон чиз гуфтаниян мисол одам боре нависен мисол адабӣ ҳеҷ ка ягон кас шуморо айбкуши шумо намешавад вақти на модар мемонӣ на духтар на иш конечно любой касам обидно сахт мерасад тоғри марҳамат аҳмад hd салому алейкум ака салому алейкум ва алейкум ассалом ман барои ҳамин гаиё гуфтанӣ будам ака мақсад мавзӯи гаия дига мавзӯ наравем барои ҳамин ман гуфтам ки агар касе боша аз таҷрибаи худаш нақл кунад оиди вохӯрӣ бо гаи тоҷикистон вохӯрӣ бо гаи латвия германия россия марҳамат бале ака баъд бисёр хоҳиш мекунем ки ҳамин мисол одамо ки мебиёянд
فهمونی که ای موضوع بیرون نشوند یک موضوع مونیم برای که از ما مثال شما موضوع مندگی گایی ای موضوع گایی دیگه موضوع ای دیگه موضوع دیگه موضوع این خیلی به هم وقت دیگه نمیشه. رویم برای گایی چی گفتنیم برادر؟ ای مثال مثلا تاجیکستان ای маршрутка сар кадаги томошинои частни ман мекунанд гуноҳ дора надора 3 сомон 5 сомон бояд гаида бития ҳамин хел ранг як привичка шидаги мондагия мисол гуноҳ надори охи чиба бояд 3 сом бити ёки унаму гаи бояд ки причина буко гирди мошини то мехира ҳуҷҷато та мебина 1 соат вақта мегира баъд мега ки хай неста ягон чӣ мудда аслан бояд мо мардум ҳамин гуноҳа бо дахмонам бибинем ки кӯшиш кинем як муқобилият нишон битиен мисол гап занен мисол хай ягон айб дошта бошӣ хай ягон чӣ мети мисол халос мешине ки охир вақти айб надорӣ мисол чӣ ба ту битӣ агар дошта бошира ҳаверо омӯхта кадагия ҳама вазбин ҳамин кодекси ҳуқуқвайронкунӣ маъмури қатъи ба ҷавобгарӣ мекашанд тамом ҳурмат намекунанд барои ҳамин тарсидан дар кор нест рост мега аҳмад ман намедонам ё ягон ранги Россия як чиз аст ку стопхам наклейка мезананд дар мошино ҳам ташкилотҳои ҳуқуқи Тоҷикистон ягон кор бикунанд охи ҳамин ҳолатда намирам вообще гузарони гап мезани ҷоти ёки рафта дар ҳар як ҳамун курси ҷои права мегиранд ку ҳамуҷада намедонам 1 соатай ним соатай дар бораи ҳуқуқу уҳдадориҳои ҳам корманди бозрасии давлатии автомобилӣ ва ҳам ронанда як курс гузаронанд тренинг мегузаронанд меган семинар меган чӣ меган ҳамин хел якта гузаронда фаҳмондан дар кори ҳамин одамора оз якай хел бигирем ози 50 да 50 шидестай ба чӣ хела ки мақсад 50% мардум гунагӯрад 50% давлат да чӣ ҳисоб гунагӯрад давлат контрол надора гаи ёшда вообще мисол гирифта ози сиёнкора интернет мебинем сари даста бите қасам базан талоқ оқти доказа дошта бошӣ мисол ягон чизи нарушад када ҳавай доказа дошта бошӣ та ҳавай штраф ку ёки ягон чӣ бинависаш вақти ту доказа надорӣ чӯ штраф менависӣ дар кадом основанӣ ту штраф менависӣ ай осмон штраф нависонда наметавонӣ ку барои ҳамин штрафа дар асоси чӣ менависад дар асоси протокол бале ҳамин вақте ки протокола тартиб медиҳад дар тарафи дуюм шай варақа ёки пушти ҳамуҷада дар шумо ручкара метиҳад тамошобинои гиромӣ ручка метиҳад ки ту фикрта нависӣ протоколи мазкурро хондан ба он умуман ризо нестан менависӣ аз болои амалои корманди ки нигоҳ мекунӣ номаш ча Тошев Ҷунгурбек аз болои Тошев Ҷунгурбек ба суд муроҷиат мекунад тамом метун судаш дард мекунад дар суд иштирок мекунем баромад мекунем кӯшиша мекунем ки ин одама ай кор пеш кунанд ана ихи каданар кор бале як ташкилот ё як гурӯҳе бошад ки баҳс ҳамин одамое ки дар ҳамин ҳолат дучор шудан ҳамоно да муроҷиат кунанд ана таклифи хуб бале дар дига давлатҳо нигоҳ ку ки мисол бо сиёнкоршона мебинем чӣ мекунем даже ин Москва дига давлатҳода мақсад занг мезананд дарав мебия чизи ҳуқуқ қатъи ҳамун гаи қонундон мисол конкретно гав мезанад дар кадом основанӣ ту ман кардӣ чӣ ба ира ман кардӣ чӣ ба ихелӣ кардӣ ту дар ин основанӣ так просто ҳақ надорӣ ра ихелӣ кунӣ худ дар кадом основанӣ ҳаминҷа истодагӣ дар кадом қонун кани иҷозатнома чӣ хел барои чӣ иҷара ту хато кардасӣ дар қонун иҷа дар ихелӣ неста чӣ ба ту ихелӣ кардасӣ барои кората ҷавоб метиҳӣ барои ҳамин ман мегӯям ки ҳар як кас ҳамин мошин дорад на ҳама кас видеорегистратор дорад не ки телефон ку ҳама доранд ку бале дара бубро сиёнка каданги дара бубро сиёнка каданги аввали барномада ман гуфтам қонун дар бораи дастрасӣ ба иттилоот моддаи 5 қисми 2 пункти г мега ки вақте ки одам дар ҳолате ки ҳуқуқаш вайрон мешавад ё ки мебинад ки ҳуқуқи як каси дигар вайрон шудааст ё ки шубҳа дорад аз амали дурусти ҳамун корманди мақомот вай ҳақ дорад ки телефонда ёки дилу хоҳ асбобда ҳамун ҳолата сабт кунад барои он ки дар оянда исбот кунад ки ҳамин ҳодиса буд доказат када бутонад моддаи 5 қисми 2 пункти г қонун дар бораи дастрасӣ ба иттилоот милиса гуфт бале ана асос запис мекунад тамом
анами қонун ҳама ҷо даст ана ки ба як савол дига доштим ака ки мисол баъд ҳами милисоҳои хумун мисол бисёр хушонда бисёр чиза позволят кардан мегиранд телефона маҷбури айдастат мегиранд незаконно медузданд телефон айдаст ма лишна гирифтанам маҷбурида телефона дузидан бировардам сёмка кардастам гирифтан телефона маҷбурӣ да ҳамин сабаб чӣ гуфтани мисол қонун чӣ мегӯяд якумш ки ягон амволиши ки моликияти хусусии шумояи телефон вай бе ягон асос гирифта наметавонад на фақат вай гирифта наметавонад дилхоҳ корманди мақомоти қудратӣ наметавонад гирифта бояд протокол изъятия протоколи кофта гирифтан мегӯянд чӣ мегӯянд ҳам протокол ба тартиб диҳанд баъд гиранд вақте ки вай ҳуҷум мекунад ва аз доираи ваколатҳои хизматиш мебурая меравад яъне ки аллакай вай ҷиноят содир мекунад ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ нест траф не аз доираи ваколатҳои хизматиш мебурая яъне ки зуриро истифода мебарад беасос зуриро дар ҳамон ҳолат метавонад истифода барад агар кирдор ва рафтори шумо хатар дошта бошад ба ҳаёти ҳамон одам ба ҳаёти одамое ки дар гирду атрофи ту ҳастанд ё ки ҷамъият агар шумо ягон хатар нест пеш гап сёмка доред не бафаҳмед шумо истодаи сёмка доред баги гумишка мегӯяд ман ҳатта телефонай бигира адел ба медонам ку чӣ хел гап мезанам мезанам мегирам як чиши телефонда бояд якумш ки вазорат шуда дар суд додан дар кора ма дар ҷои давлати идеалне гуфтесам да идеалне вазорат дар суд медиҳӣ корманди ту яъне мекора кард ҷавобгар туи телефони ман ҳамин қадар буд маблағша мегардонед зарари маънавӣ ман рӯҳан обрӯм паст шида назди клиентҳои ман мисол ман агар таксист бошам хештаворам ё ки дар пеши одамо бекунам обрӯма паст кард зарари моддӣ ва маънавӣ мезанишонам чӣ қадар судои ҳамин милисаҳои хориҷа ҳамин метарсанд ки як миличовка накунем ки ба вазорат паламетия баъд мурад байкор пеш мекунам барои амалмон анаки ака ихешидагда ситуация хма бугум шумода мақсад ман буромадам сёмка кардам рости гап задан гирифтан телефона баъд тағам будак амуҷа ба сари тағам рафтум гуфтум ки без я одами дигара телефонша гирифтесам ваям намондесиян ки занг бизанам ёрдам пурсум айдасти ваям мақсад чӣ кардан шаяд тарсондан шаяд надод телефонша рости гап тағамам наздиким да буд рости гап рафтум ба сари тағам файрод кардам тағама пешим гирифтум овардым уже гирифтум овардым дарав давидан овардан додан телефон ма да дастам гуфтан илтимос мақсад бига ҳам видеоро удалид кӯ фаҳмиди яка яъне ки гунаҳгорам одами ҳақ мебуд мегуфт ки копеша ман дате ки ман бо нисбати ту ариза нависам ки ту дарафтодӣ дар корманди мақомоти қудратӣ дар корманди милиса ҳангоми иҷрои вазифа ана хел мегуфтам ту дашном додӣ дар пеши ма удалид ки видеоро гуфтан хай баъд дига маҷбур шудем удалид кардем ростига мақсад не хеле короро мекунанд мақсад незаконно бисёр коро мекунанд мекашанд телефонта даст мегиранд чӣ мекунанд ҳамин чизоро бояд гап дар ҳамин ки мо ҷамъият чӣ кор кунем муқобилият нишон диҳем барои ҳамин бояд бифаҳмонем мардум надора бале савод надора намефаҳмад як гурӯҳе ташкил бошад дар фаъолоне ки дар ҳамин соҳа фақат кор кунанд ёрии ҳуқуқӣ ба одамое расонанд ки ҳамин ҳодисаҳо бо кормандони бедиақ дучор шудагианд не только бедиака барои любой корои ҳамин милитсия барои любой кор мисол суда ва прокурора гирифтиҳо ролик съёмка кардан кор барои коро ролик видеоролик бо иҷрои чанд одам рол бозӣ мекунад ин бениҳоят таъсирбахш мешавад ман як пешниҳод дорам не ки кӣ мекунад ҳамин кора ки давлат бояд бикунад ҷамшед ёров як пешниҳод дорам дар ҳамин гуфтуҳотам марҳамат як каме фоида бояд расонам яъне ки вақте ки коркуни бедиа манъ кард хуб аммо дари мошина намекушӣ фақат тирезаи мошина камтар поён мекунӣ вақте ки коркуни бедиа пешит ки омад расид сёмкаш мекунӣ не сёмкаш намекунӣ телефони қати масалан фақат гап қати мегӯиш ки фалон коркуни бедиа шумо зери навор ва зери овозтон запис шудеста яъне ҳам овозтон запис шудеста ҳам ба навор гирифта шудестем фақат гап қати мегӯиш ҳоло он ки ту на навор гирифтаисти на овозша запис дорӣ фақат
یعنی که یا با زبونی بگیم اونو بیرونی ایرا خراب میگم فقط امی یکم بعدی سلام دادن میگویش که تو هم نوار شدستی هم آواز زپیس شدستی دیگه اوش بفرمو میگوی تمام او دیگه فراموش میکنه که برای چی من کرده بود چیکار کنه باید بعد دیگه فقط رای گریز میکنه یعنی که راحت برادر میکنه خطا میکنی برای چی بگو پیش گپ دادر اومدم برای که ملیسای ما بسیار بد نگلیشتگیان مثال نیزکان کار میکنن خشونا پرف میدونن چی کاری نباشه در حقت میکنن تهمتت میکنن فهمیدی برادر کجا وای میترسه و خیلی اگر در حالتی که مثال یا تعدادش که ترمش دیدن همین چیز سیانکور دیدن به آنها حالت موجود بود بترسن در چی ما نگلی میکنن که ای گپا حتی که ما ای گپا کردگیم با کارکنی بدیانه با میلیسا کردگیم هم خیلی شدگی بود یا واقعا شده بود همین نه بله. شروع کردن که ما گفتم شون که هم ویدیو شدسته هم آوازتون ضبط شدسته حالا که هیچ شدگی نبود در رو فکرشون دیگر شده یعنی که کار سبک شد خیلی فایده میکنه این خراب میزنی دیگه این رنگ خیچون درست همین ایره هم خراب زدن در کار هم کدن در کار ریال نیستیم که کدن در کار مثال یعنی خراب همه به یک خراب یکم خالی شو- نه کدن در کار میکنه سیومکا میکنی اگر бош ҳамон чиз ё ки ако ту мошин харидай маҷид нахуд зуд ба телефон нараса телефон дори сурамат این تلفن پلیبوم از سایاز تلفن است 21 نمیشه ببین кӯдакои ма доранд маҷид надошта мошин дошта Машаллах. ما очки دارم که ویدیو запись میکنه ولی کو تلفن охи гӯш кун ман тра тавсия метем ки скрити запис накун рӯшод кун не خبرش میکنی تمام وای وقتی خبرش میکنی وای میبینه که دست کامera نیست وای در فکر میزنه که کامeraش کجا боздошт кард ман корманди милисаям ина биё ман омадам ту телевизор кушоди меги ки ман ҷамшед запис мекунам ман мегӯям ту бача девонаи чи ман ҳеч нагуфтам маърифӣ накардам ту чида мара запис мекунӣ ما حیات ما запись میکنیم نه فقط رو гаишника хай хута запис ки мегӯям ба чи тарафча хай пеши ма омадӣ да запись меғалти дига хубиш наё пеши Машаллах. тарам хоин карди сабабша бояд ман агар вай нагуфт яъне ки нохуча муаррифӣ бояд бикунад якум дуюм сабаби боздошта гап занад бе ҳичи зиқ шидан биромада я мошина гуфту ман кунам ку хел намешавад сабабша бугад дуюм метавонед ки чиз кунед як кас ҳами вақта телефон дорад дуюм метавонед ки шумо талаб кунед ки оё ту дар ҳақиқат метавонед тасдиқ кунед ки тура саҳар кормандони калонтартон шефотон ҳамиҷа рӯй кардагианд путевои лист накладнӯша чи ҳамора нишон те вай вазифадоре ки нишон те агар нишон ки надоду баҳс кишид шумо ҳуқуқ доре ки айвай талаб кунед ки номери дежурниро те ақала яъне номеро ки ма дар инҷа нависем чи боварӣ нест номерои раёсати вазорати раёсати бозрасии давлатии автомобилии ҷумҳурӣ номери дежурнита те номери сардорта те барои баҳс ҳаста ай мошин набиромада занг зада интизор шудан дар касе ки меояд ё ки намеояд чи чиз мешавад лекин ҳатман барое ки ҳамин тасдиқ бикунед ку дӯсто ҳамаро запис кардан дар кора дил хоб нашид галасавой запис кунед видеорам надошта бошед галасавой дар ҳамҷа роли муҳима мебозад интонатсияи ҳамин одам чӣ хел гап мезанад қатитон чӣ хел муносибат мекунад дағалона писхан зада ҳурмати иззат нокарда ин ҳам уже як дисциплинарное правонарушение мешавад ҳамун кодекси вайрон мекунад я момента бугум амиҷада мақсад ҳами я чи дигарам мисол ҳами шофёрода фаҳмондан дар кор ки мисол гуфти хитон гуфтеса будем ки мақсад нафроянд ай мошин вақте ки ман мекунам ҳамун чишам поён кунам ҳуҷҷат додани боша бития ҳуҷҷатат надодани боша нафроя ҳамун сиёнка мекунӣ чӣ мекунӣ ай мошини нафро ай мошин фуромадан дар кор нест вақте ки ҳуҷҷат шумо доде ку ҳуҷҷат тавай гирифт бурд шарт нест ақафои вай даве равед бесте интизор шавед ду бор сигнал занед на омад баъд намедонам аки ича хитон фикр кунед ё мере мошинша таранид мекунед ё ки мехезе мере ҷанҷол мекунед телефон қати сабт карда ё ки ҷои кора ҳодисаро партофта меравед ё ки занг мезанед милисаҳои болотаро ягон ҷойда ки биё
کارمند ملیس عموما اول امیر پادروبنی بله پادروبنی امیر فهموندن در کور که اولا وقتی که من میکنه باید ملیسا پرسیده شود که مثال تخت معرفی که با سبب بازداشت بگو یگان پرویر رفتیسته یگان گپای ایجاده یگان قانونشی دیگه که سروشته باید پرویر کنی من میر نجی تیلم برای چی تو مرا غامتی مثال ما گراجانی توجیکستان مثال من با کار خدمت هم خیاسته یا کی تاکسیم با کار خدمت مقصد تو مثال همین اسنامانیشا بگو اگر که همین اسنامانیشا گفت در اون حالت بعد مثال میشود که مثال داکومنتات و حجتات مثال نشانش بدی اگر که نگفت همون میر نجیت حق داره که حجتاش نشان ندی هم خیاسته یکا 100%. همون در اسنامانی چی و تو من عموما پرویر کنی بعد یک حالت دیگه که مقصد من که میکنن اسنامانیش که چی کرد میپرسیم سو دستفرین میپرسیم سو دستفرینیوشون بسیار شوزی اهمیت نمیتن میرسوی ما که گذشتگی پرستروژ نه پرستروژ نشید و هیچ کس نیست و اوجه دولت وقتی که دستفرینش هم خیلی نشون میده محکم میکنه شما باید با این قانع نشوید نمیگی برادر من ندیدم پولی باسم میرم با این کم با مغازین ویلی میخرم من ندیدم یکمش که من این خیلی ریاکت ندارم رنگی بروسلی که چی نویسه بخونم من تو کشو ما حرف رو با زور میخونم من نمیدونم اون حس میخواد که چه نشون که پشت تریزر هم در کل باشه نشون که من نمیگیرم میگه بود از این نشون بله دوران نشون اینستروکشن نویسگی که کارمند ملیسا با طلبی شهروند میتونه که عهدهدار است که شهادتنامه‌اش با نشون به دادن شهادتنامه به دستی اون کس یعنی که در دست نمیتونه که بگیری بخونی هم پیش چشم میمونه دورش که میگیم مثال من نمیبینم پیشش چیزه در اونجا گفتگی نیست که سکون قطعی مثال نمه مثال میشوه که اکا مثال به پریجده نوار کنیم خیاسته به مثال فهموده نوه تلفن تا میبروری نوارش کدن میگیری بیاوای میشه یکمش که و میگی که چی تا نشون رفتی وظیفه خدمتیش ده و خدمتگار ما و شما باید پول گرفته زندگیش بردسته خدمتگاری خلق ما یعنی تو 100% حقوق داری که خدمتگار خودت نظارت کنی که کاری که تو داو وظیفه داده اجرا کنی چه اجرا کنیسته اودیش گیریم همین خیلی خوبه ما پول شون دادن که همین کارو بکنیش ما یک کس با هم نظارت کنه مقصد همو چی نام داره او دستفرینی که مثال نشون میده و هم کوشش کردن در کار که دستیم که بغالتا که نام و فامیلا و اوجست و زبانی همه چیش بغالتا خوب نیکی در قانون هم گفتگی نیست من اینجا در باید میتونم با غالی پرویم در قانون گفتگی نیست که اینا کارمندان دلخواه مقامات قدرتی وظیفه دار باشن که دستفرینشون نشان چند برای ثبت کردن یعنی ویدیو کردن و صورت گرفتن حق نداریم نه حق نداره و هم نویسگی نیست هیچ نویسگی نیست وقتی که تو میگی که من حق دارم گفته اول طلب میکنی که تیم سیونکاش میکنم تیم تو صورت میگیرم و اگر بدونه میگه که میبخشید در قانون گفتگی که دل از نکاملینیا برای شناسایی ما فقط حقوق دارم در تو نشون تیم با اونی که ما دستم سر نمیتیم شامورا درباره صورت گرفتن درباره ویدیو کردن گفتگی نیست برای همین ما فقط دتینا دیدیم کیم طالب منصور انا نشونم انا فهمیدم که در حالتی که مثال نشون میتیه значит هم شهروند باید که در آب خونه که خطیه به هم نام فامیلا و اوچ سال تولدش در ثبت بیاید مثلا میگم که در آب خونم که هیچ دیگه مونه باشه نه تو خوش رو میخونی خوش رو بخونی ده مقصد کاپیتان первой патрульной службы ДПС ким чи هم قانون باشم دروزه کویرا BDA ЛГБТ همین نامش فامیلیاش داتا ویدا چی سرок годности همون بس میگیم من مینویسم من کارم چیز ندارم میگم پایمتون وارونه خط اگر روزی باشه صورتش گیرم روزی نباشه من مینویسم میگم من یک قصه نقل کنم درباره گایشنیکوف من میگم از سوال دادی درباره گایی یک واقعه یعنی جنایت‌های صادر کردگی نگو که ایتا دلو نیست یا جورم کار بود یا جورم گای من میکنه جورم میفره میره و
пеши мошини гаишнико мерава мефура мерава пеши ваё хуб дар оҷа гапҳошон мегирезан гаишнико қаршо мекунад мега оз мошинта обск мекунем ана тамошо кард ба ҷои мошини ман кардагиро обск кунан гаё мошини худшона обск мекунан саростима мешаванд наркотик меёбанд баъд и шофёр мега охи мошини ман он аст бре мошини маро бикове ай айхтона кофтест наркотик дар мошини худ ҷон пешакӣ тайёр кардагӣ ва баъд як чиз дигар барои ҳамин охи меган ки мошинтона беназорат намоневу нараве ақафои милиса. баъд як доғи рӯзи дигарам иҷа дар ин ай ки ҳамун ронандаҳорам камтар айбдор ҳастанд ки бисёриш ҳатто ҳамун таксисто ва ёш маршруткачиҳо ва ё ҳоли айхона набиромада ҳоли гаи вая манъ накарда аллакай пули ҷаримаи гаиро тайёр кардагиай ина ишам хатогии ронандаҳо ай баъд ронанда значит ки аллакай ҳамун худи шаҳодатнома харидагиай не шаҳодатнома ту умуман надошти права бибин акы додан омӯхта кардан акы вақте ёзи намехоҳанд додан камкам бо пасфуран як бора бо додана бас кунанам хелам ҷабри бад мешава аҳлу оилаи гаишникода аҳлу оилаи гаишникода ҳарохирина кам мекунад зиндаги мушкил мешавад як бора онао мастчоҳӣ як занак говша оварда дар байни раҳи мошин шиштаи ҳамунҷа ба гаи меояд мега ки охи дар иҷа говут ай гишнагира мемира мега дар байни асфалти раҳи мошин чӣ ҷашта мега акы шумо мега дар ҳаминҷа ба фарзандотона нонтона ёфтаесте нахоҳам ма қатъиан гов наёманд яъне ки қиссаҳо хеле бисёр қиссаҳоро навис нағзошт қиссаҳоро навис нағзошт хайр дӯстони азиз дар минтақаи мо 7:31 шид 7:35 ифтор сар мешавад магарам рӯзаро кушоем мо ва шумо раҳмати калон ки иштирок кардед дар бораи ҳамин чанд та ки тонистем гап задем ҳамин мавзӯъ биромадем берумам биромадем мавзӯърам берун хайр шӯхирам кардем алқисса ба як хулосае омадем ки дар ҳақиқат ба ҳамин ришвагирӣ мубориза бурдан дар кораи ҳуқуқа бояд ҳар кас бояд донад хубтар худаш ҳамчунин на фақат шаҳрванди оддиву ронанда донад худи ҳамин кормандонам бояд донанд барое ки манам фикр мекунам ҳалол намедонам бояд донанд як ташкилоти ҷамъиятӣ бошад ёки як гурӯҳи ташаббускор бошад ки бо эълон кардани ҳамон ки мо дар ҳамин ҳодисаҳо ёрдам мекунем як фаъолият бибарад дар тоҷикистон ки бевосита равад дар судҳои ҳуқуқбайронкунӣ маъмурӣ иштирок бикунад ҳимоят бикунад ину шикоят кунад ягон амалу беамалии кормандона дар ҳамун ҷои ҳодиса мумкин шавад ки вайро даъват кунанд биёянд баҳси байни кормандони бедеаву ҳамин одаморо ҳал кунанд ҳамин чизо бошад хубтара як водор мекунад ки ҳам худи мақомот барои обури худша баландтар бардоштан як амале чиз кунад ки ба гуфтарош тоғрӣ бошад давлати ҳуқуқбуниёд баъд ҷамшед ман каме ҳазлу шӯхиро дохил кардам инам сабаб дошт ки яъне ки тамошобин дилгир нашавад не мо овозитро накуштем ко камкам хандаам доруст худои ханда ва хурсандӣ бисёр худо кунакам гаёрам дар лавшон ханда бошаву ронандаорам ака ҷамшед раҳмати калон барои барномадан хеле барномаҳоро бисёр кунем чтобы ҳамин мардуми мо бохабар шаванд аз қонун бисёри мардуми мо аз қонун бехабаранд намедонанд намехонанд ва кӯшиши хондан надоранд ва хотя би ҳамин барномаҳоро нигоҳ мекунанд шояд ки ҳамин гуфтани мо гуфтани шумо мисол бо чизоре ки бо худмон намедонем мековем қонунҳоро мехонем мепурсем иншоаллоҳ аз як чи бохабар мешем ва миллати худмон месозем миллати мо дар дасти моа ҳар як народ ҳар як мақсад халқ худаш миллати худша месозад агар ки ҳар як халқ ҳар як инсон аз шаҳрванди оддӣ сар карда то мақомдор бетараф бошад
بعد نمی اشوخری و مثال نمی پلخری و حرامخری و نمی ظلم بپروایی نسبت آینده بله. ملت فرزندان زیاد میشه. ما برای همون بله برای ما چند خیلی دیگه مونده. بله بعد همین مثال نگاه کنید که دیگه دولتایی که مثال چقدر پیش رفتگن اگر استوریاشون مثلا دولت امریکا، دولت روسیه، دولتایی که مثال نه ریولوسیا میکنن و دیگه کرورا میکنن و دولتشون اقتصادیشون بلند میبردارن، حتما دولت‌ها مبارزایی هستن که تا اخیر رفتگن و موفق چیدگن و خلق ایقافای باید خیستگه دولتشون ساختگن که در دنیا مثال هازی یکم دویم سیم رفته سیان مقصد так просто هیچ چیز نمیشه. مثال هازی ما بسیار یک فکر میکنم که مقصد نگاه کنم که امریکا پولش دنیا دا مثال جهانیه چه قفرش پیچت کده است و یگان کت دقت نمیکنه اگر چه افیسال نمیگن که ما دقت میکنیم ایخ میکنیم اوخ میکنیم خیال میکنیم که هیچ نیست. مثال کده است نگاه کن چقدر سطح بالا رفتگان و یو مثال ما خطیه به اقلان یک کاری کنیم که خطیه به این قانون خودمون مثال پایمال نشوه حرکت کنیم برای همین انشالله آینده میشوه. من چند بار گفتم بسیار قانونای ما بهترین در جهان حتی بهترین خیر یک چند تا هست که عموما فکر میکنم در کار هم نیستن یکی بهترین همین ما اگر روایت کنیم در حقیقت هم شهروندا هم کارکنای دولت کو باور که یک دولت بوی بشه ما بله همین روایت کردن در کار. بعد یک پیشنهاد دیگه ما برای حکومت چیه یکا مثال همین اولیکای همین گایورا مثال بلندتر کنن اولیکای گایورا اولیکای همین ملیسورا بلندتر کنن که تو به هوایا مثال مجبور نشون برای خلق عذاب دادن هم خیاسته که مثال اولیکای گایورا بلند کنن اولیکش دستش نباشد دیگه چیز اینا طلب میکنن کو اینو جمع میکنن و میبرن در سردار بالاتر میچن سردار بالاتر دوایش میچن وای همین فکر که همین تقسیم وظیفه فروشی نشود در تاجیکستان عموما رئیس جمهور $600,000 دادن در کار نشود بعد آدمی دانشمند باشه در همون جا که بیند که همین مال زود وایران شونده است مردم بیا هم تلویزیون سامسونگ بعد رستموش کنیم بیا هم پامیدورا قطعی اولو یکم رستموش بکنیم که اگر ما تلویزیون را کنیم و همش رسوا میشه خراجات کلان میبینه بیزنس می اصلا این چیزا رو گفتم و هم فهمیشین این کلای خود. دوستان عزیز یک دقیقه دیگه مونده است اما من افطار میرم رحمتی کلان که همتون مالک شما دام رحمت سکنی را فراموش نکنی سوس شده ما هنوز دایگم برو ما دای گپ زنم تو پات پیسات سکنی شیش ما تاکید کردن گیرن ان شاء الله میکنیم پات پیسات ما بعد میگفتم اول موبایل اخیر پات پیسات سکنی دوستان همتون در ماه شریف رمضان تبریک شما دام تبریک استراحت میکنیم روزهای سه‌شنبه نصیب باشه یگان برنامه خوبتر قطعی با در همین چیزا برنامه تیار کردن گیرن که مردم بیدار شوه مردم مثال گفتن گیرن مثال بهت خوب میشوه مایلش خیر نباشه دوستان عزیز خیر نباشه مجید خیر نباشه احمد خیر نباشه همه